Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. I'm so blessed to be here today. Saya sangat diberkati ada di sini hari ini. Indonesia is the Lord's. Indonesia kepunyaan Tuhan. Indonesia is the Lord's. Indonesia kepunyaan Tuhan. Jesus is alive in Indonesia. Yesus hidup di Indonesia. Jesus is alive in Indonesia. Yesus hidup di Indonesia. And this morning, Dan pagi ini, the Holy Spirit Roh Kudus is going to flow like a river. akan mengalir seperti sungai. Because Jesus Karena Yesus is alive hidup in Indonesia. di Indonesia. This morning, Pagi ini, I want us to thank the Lord saya mau kita bersyukur pada Tuhan. for our father, Pastor Hendricks, right here. Come on, Untuk let's just Bapak kita, honor him. Pastor Hendrik di sini, mari kita hormati beliau. And for our mama, Dan untuk Mama, Ibu, we honor you. kami menghormati. As he shared his testimony today, Waktu Bapak bagikan kesaksiannya hari my ini, heart began to well up hati saya mulai bergejolak naik. and I became emotional Dan saya menjadi emosional. because me too, Dan karena saya juga, my story is not nice, kisah saya tidak bagus. but Jesus Tapi Yesus turned my life around. mengubah hidup saya. And so, Papa, thank you Saya katakan, Bapak, terima for being a kasih. father, Telah menjadi ayah, for being a general. telah menjadi jenderal. When I grow up, Waktu saya I wanna bertumbuh, be like you. saya mau jadi seperti Bapak. I love you. Saya mengasihi Bapak. Please help me also honor my father. Saya juga mau Pastor menghormati Steve. Bapak saya, Pastor Steve. Oh, we just love him so much. Kami You love sangat Pastor mengasihi dia. Steve here. Ya, apa saudara mengasihi Pastor Steve di sini? A man of such grace, Orang yang begitu penuh kasih such karunia, humility. kerendahan hati, kelembutan. He's a father we all revere. Seorang ayah yang kami segani. Papa, thank you Bapak, terima kasih. for just thinking about us small boys. Ya, sana menerima kami anak-anak kecil. And who was blessed by Apostle Randolph? Siapa yang diberkati oleh Rasul Oh Randolph? my God. To my brother, my friend, Saudara, sahabat saya, thank you for thinking of me. terima kasih ya mengingat saya. This man knows so many people, Bapak ini kenal begitu banyak orang. but he says, I'm going to Indonesia. Tapi beliau bilang, saya mau ke Indonesia. And he said, I want you to come. Dan dia bilang, saya mau kamu ikut. In fact, the first time he asked me, Bahkan pertama kali dia minta saya I purposely didn't respond. tidak respon dengan sengaja. I said, Indonesia? Saya bilang, Indonesia? I said, that's so far. Jauh banget. How will we get there? Mau sampai sana naik apa? Who will we go with? Ya, pergi sama siapa? Who will welcome us? Siapa yang sambut kita nanti? But I just love Pastor Randolph Tapi saya suka Pastor Randolph because he's a man of faith, karena dia orang yang kuat a imannya, man of integrity, punya integritas, and one of my closest dan brothers that I've come to know. salah satu saudara yang paling akrab saya kenal. I'm so glad I've come Saya sangat senang saya datang because now every question I had is answered. karena tidak semua pertanyaan saya itu ada jawabannya. Sudah jawab semua. Saya juga ngerti We semua. have been received so well Kami disambut sangat baik by Pastor Ivan, oleh Pastor Ivan, Pastor Charles, Pastor Charles, the whole team. semua tim. I feel and I know this is family. Saya merasa dan saya tahu bahwa ini sebuah I keluarga. feel at home. Rasa di rumah sendiri. We came with a team from all over Europe. I want to honor all of you, all the pastors, leaders. Thank you for coming. Kami datang dengan satu tim Thank ya you for semua being with us. dari Eropa, semua pemimpin hamba-hamba Tuhan dari Eropa, kami menghormati. And Terima kasih datang the bersama kami. worship in this church. Dan tim penyembahan di gereja ini, My worshipnya goodness. luar Do you biasa. love the worship Saudara suka here? penyembahan di sini? Oh, thank you. Terima kasih. I've been so blessed. Saya merasa sangat diberkati. I'm a worshiper. Saya sendiri seorang penyembah And ya. the moment I came Dan inside, begitu saya masuk ke sini, I felt the presence of saya God. merasakan hadirat Tuhan. I said, God is here. Tuhan ada di sini kata saya. Thank you so much. Terima kasih banyak. May the Lord bless you. Please be Tuhan kiranya berkati, seated. silakan duduk kembali. I've come all the way from Canada. Saya datang jauh dari Kanada. It took me 2 days to get here. 2 hari supaya bisa nyampe di sini Makassar perjalanan. But I believe that God is doing something strong here. Tapi saya percaya Tuhan sedang lakukan sesuatu yang besar, yang kuat di sini. Amen. Amin. My father, who you'll see tomorrow, he's in Bali now, Ayah saya yang saudara akan lihat besok ya, dia ada di Bali sekarang. is a man that I love and I honor. Adalah seorang pria yang saya hormat, saya sayang. He's trained me and raised me in the faith.
Beliau telah melatih membesarkan saya dalam iman. And Papa, I'm grateful wherever you are. Thank you, sir. Dan Papa, saya berterima kasih dimanapun Papa ada. Terima kasih. Amen. Pak. Amin. Let's jump into some teaching. Mari kita masuk langsung ke dalam pengajaran. I want us to pick up from where Pastor Randolph stopped. Saya mau kita lanjut dari di mana Pastor Randolph selesai. Pastor Randolph began to speak of the fact that we are not looking for one voice crying, but in this dispensation, that it is a cry that God is looking for. Jadi Pastor Randolph ya bicara mengenai bahwa Tuhan tidak sedang mencari satu suara saja yang bicara, tapi suatu seruan yang Tuhan sedang cari beramai-ramai. It is not one man, Bukan satu orang, satu tokoh, but it's many men. tapi banyak tokoh. Now, in order for us to move ahead with this, Jadi untuk kita bisa lanjut dengan ini, saudara, I want us to talk about how God identifies man. bagaimana Tuhan mengidentifikasi seorang manusia. Because if we are called to be a collective voice, Jadi kalau kita dipanggil sebagai suara yang kolektif bersama-sama, it means that we need to enlist soldiers in this battle. itu artinya kita harus mendaftarkan masuk prajurit-prajurit dalam pertempuran ini. So Paul will tell Timothy, Jadi go ahead, Paulus katakan pada Timotius, be a good soldier. jadilah seorang tentara yang Endure baik. as a good soldier. Ya bertahan, ujilah sebagai seorang prajurit yang baik. And so we are not just looking for individuals to come, we are looking for men to be raised. Jadi saudara, kita bukan sekedar mencari individu-individu untuk datang, tetapi pasukan ya manusia-manusia yang untuk dibangkitkan. We need a generation of people coming who understand the things of the Spirit, understand God, understand His move. Ya, kita perlu suatu generasi jiwa-jiwa yang datang yang mengerti pergerakan Roh Kudus, mengerti Tuhan, mengerti pergerakannya. In the last verse that Pastor Randolph took, he spoke about Jehu, Hazael, and Elisha. Ya, jadi dalam ayat terakhir yang Pastor Randolph bahas ya mengenai Yehu, Hazael dan Elisa ya. He said that Elijah should anoint Elia. Elisha in his place. Elia harus mengurapi Elisa menggantikan Elia. But what was it about Elisha that caught the attention of God? Tetapi apa sih tentang diri Elisa yang menangkap perhatian Tuhan? Why did Elijah have to anoint Elisha? Why couldn't have been any other prophet? Kenapa Elia harus mengurapi si Elisa? Kenapa bukan nabi lainnya Or any other man? atau orang lainnya? 1 Kings 19 talks about this very truth, and Papa alluded to it earlier on. 1 Raja-Raja 19 ya bicara soal mengenai hal ini, dan Bapak yang menjelaskan. Let's read Tadi and then we'll barusan. jump in. Mari 1 Kings 19:19. The Bible says, so he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat. It said, who was plowing with the 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12. Then Elisha passed by him and threw his mantle on him, and he left the oxen and ran after Elijah. Yes, go ahead. Saya bacakan ya langsung dari sini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. The first thing we have to recognize about how God selects men is that God gives the responsibility to us as leaders, as pastors, to identify men. Jadi pertama ya, bagaimana kita pelajari bagaimana Tuhan memilih orang untuk mengidentifikasi. Tuhan telah memberikan kita sebagai pemimpin kemampuan, urapan untuk mengidentifikasi orang yang bisa dibangkitkan sebagai pemimpin. The process of identification is in many ways and not just one way. Ya, proses untuk mengenali ya suatu tokoh calon itu ada banyak jalan, ada banyak cara, saudara, calon pemimpin. You can identify a man that God is using you to train and raise because of charisma. Kita bisa mengenali orang yang Tuhan mau kita bangkitkan ya melalui karismanya. You can identify because of their faith. Kita mengenali juga melalui iman mereka, kita bisa lihat, baca gitu. You can identify because of their oratory. Kita bisa mengenali melalui kemampuan bicaranya, bisa. But in 1 Kings 19:19, Tetapi 1 Raja-Raja 19 ayat 19, God identifies Elisha as a working man. Tuhan mengenali Elisa sebagai orang yang rajin bekerja.
He didn't identify him as a man of God. Bukan sebagai hamba Tuhan, He identified him as a working man. tetapi Tuhan mengenali Elisa sebagai orang yang bekerja. The Bible says that Elisha was plowing 12 teams of oxen. Alkitab katakan bahwa Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. And he was on his 12th. Ya, 12 saudara. In other words, Elisha was a businessman. Artinya Elisa seorang pebisnis. He was a man who was working in the field. Dia orang yang bekerja di ladang. And one thing I know about God, Dan satu hal yang saya tahu tentang Tuhan, in his identification process, ya ini dalam proses pengenalan, is pengidentifikasian. that God does not choose lazy men. Bahwa Tuhan tidak pernah pilih orang yang malas. God chooses working men. Tuhan pilih orang yang mau kerja. Hallelujah. Haleluya. And if you're in this room this morning, Dan kalau saudara ada di ruangan ini pagi ini, it's because you're a working man and woman. karena saudara adalah pria dan wanita yang suka bekerja. And God wants you to identify a working man or woman Dan Tuhan juga mau saudara bisa that you can raise. mengenali orang-orang yang rajin bekerja untuk kau bangkitkan jadi pemimpin. Why does God choose men who are working over men who are charismatic? Kenapa Tuhan lebih memilih orang yang suka kerja daripada orang yang berkarisma? Charisma is good, Karisma memang bagus, but a working man or woman has qualities tetapi orang yang rajin bekerja punya kualitas that would help them yang akan menolong mereka with the harvest. dengan penuaian. So the other day, Jadi Jesus Yesus was preaching by the Sea of Galilee. ya waktu itu sedang berkhotbah di Danau And Galilea, out of all of the men around, dan dari semua orang di sekelilingnya he found a failed fisherman dia pilih nelayan yang gagal. by the name of Peter. Namanya Petrus. And the Bible says Nah, Alkitab katakan that Peter was a failed fisherman. bahwa Petrus seorang nelayan The gagal. Bible says that he'd been trying all night, Alkitab katakan bahwa dia sudah mencoba but he semalam-malaman, caught nothing. tetapi tidak dapat apapun. It said one last time, Dia lalu dikatakan sekali lagi terakhir dia mau the coba. master tells him to push his boat into the deep Lalu ya Tuhan katakan ke tempat yang dalam. and to put down his nets one more time. Lalu sekali lagi tebarkan jalamu. And he catches a catch Dan of dia harvest, dapat tangkapan tuaian, a catch of fish ikan-ikan that was net breaking. yang sampai jalannya robek. And after he catches this net breaking catch of fish, Dan setelah dia dapat ikan ini sampai jala robek, saudara, Jesus tells him Tuhan Yesus katakan pada dia, that you will no longer be a fisher of fish, kamu tidak lagi akan menjadi penjala ikan. but you will be a fisher of men. Kamu akan menjadi penjala manusia. Because God looks for men who are already working. Karena Tuhan mau cari orang yang sudah bekerja. He looks for men who have the discipline of work. Orang yang punya disiplin kerja. He looks for men who have the qualities of discipline. Tuhan cari orang yang punya disiplin. He looks for men who are experienced with hard labor. Tuhan cari orang yang berpengalaman kerja keras. The work of a fisherman Pekerjaan seorang nelayan, was not saudara, an easy task. bukan gampang, saudara. You have to get a boat. Saudara punya perahu. You have to row into the deep. Ya, harus dayung sampai ke You tempat have to dalam. stay up all night. Harus malam-malaman begadang. You have to saudara. put your nets into the water Lalu taruh jala ya ke air at the right time. pada waktu yang tepat. You have to lift the catch. Kita harus angkat tangkapannya. You have to sort the fish. Lalu kita pilih ikannya. You have to row the boat. Lalu kita dayung lagi. You have to clean the nets. Bersihkan Then you jalannya. have to sell the fish. Lalu jual ikan lagi. That job wasn't for the weak. Itu bukan untuk orang yang lemah. God in this dispensation Tuhan di dalam masa is anugerah looking ini for men who will labor. sedang mencari orang yang kerja keras. Ayana robos kavarianahai. Men who will labor in his field. Orang yang mau bekerja di ladangnya. Men who will labor at work. Yang mau kerja keras dalam Men pekerjaannya. who will stand at attention Yang mau yang tahan terhadap tekanan. and say, God, where you tell me to go, I will go. Lalu katakan, Tuhan, kemanapun kau suruh, aku akan That pergi. in the thousands of islands in Di Indonesia, dalam ribuan pulau Indonesia, if you send me, I will go. engkau utus aku berangkat. Not Tuhan. because I'm charismatic. Bukan karena aku Not karismatis. because I have money. Bukan karena aku punya uang. Not because I'm great. Bukan karena aku orang besar. Not because I'm rich. Bukan karena aku kaya. Because I'm a laborer. Tapi karena harus pekerja. Because I know to work. Aku suka pergi kerja. Because I'm hardworking. Aku pekerja keras. Because I'm available. Aku tersedia bagimu, Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Marosha. And so you must first identify the man. Jadi pertama kita harus mengenali dulu calonnya, orangnya.
Elijah identifies Elisha. Elia mengenali Elisa, identifikasi. And the Bible says Lalu Alkitab katakan that Elijah bahwa passed by him Elia melewati dia and threw his mantle on him. dan lempar jubahnya atas dia. There is a time in our leadership Ada waktu dalam kepemimpinan kita where we're going to have to, please come, Pastor Elvis, bahwa kita harus where we're going to have to identify the next generation. mengenali siapa If we penerusnya. want to be a ministry that will last in this land, Kalau kita ingin pelayanan kita langgeng panjang umurnya we pelayanan, must be multi-generational. kita harus pelayanan antar generasi. A lot of Elijahs Banyak Elia want to hold on to their mantle. pengen pegang jubahnya sendiri. They don't want to hand it over. Mereka tidak mau kasih jubahnya. But God is telling me to tell you Tapi Tuhan suruh saya sampaikan pada saudara that there is a time in Indonesia, bahwa ada waktunya di Indonesia and the time is now, dan waktunya adalah sekarang. where this generation Bahwa generasi ini will recognize the grace akan on the mengenali next generation. kasih karunia pada generasi penerus. Paros kavianas. And when the mantle comes upon the next generation, Dan waktu jubah itu turun atas generasi penerus, God will make it such Tuhan akan membuat sedemikian rupa that the old generation sehingga generasi yang lama will have to transition harus transisi so that the next generation supaya generasi penerus will be able to seek wisdom from the old generation. mampu Will seek wisdom. bisa cari hikmat dari generasi yang lebih tua. So one generation Jadi satu generasi will praise the works of another generation. come again, Will praise the works of another akan generation. memuji pekerjaan dari generasi berikutnya, penerusnya. Please be seated. Silakan duduk. So we're in this dispensation. I'm just breaking down identification, and then we'll go to the next ones. Jadi- I'm breaking down identification. Jadi kita harus identifikasi dulu nomor satu saudara dalam So masa ini. Elijah Jadi Elia identifies mengenali Elisha, Elisa. and what does he do? Dan apa yang He dilakukan? takes his mantle Dia ambil jubahnya, and places it upon lalu taruh di atas Elisa. Elisha, Di atas Elisa. recognizing the second generation to come. Mengenali ya generasi yang berikutnya saudara datang. It's very interesting Sangat menarik sekali. when you're transitioning and you don't know you're transitioning. Jadi kalau engkau sedang mentransisikan kepemimpinan tapi engkau tidak tahu kapan begitu. But it's also another thing Tapi satu hal lagi, when you know waktu engkau tahu that you're transitioning engkau sedang transisi and God has kepemimpinan told you dan Tuhan sudah suruh that someone else bahwa ada orang lain will take your place. akan ambil alih tempatmu. Many leaders Banyak pemimpin struggle with this. bergumul dengan kenyataan They ini. struggle with being anointed Mereka bergumul ya sudah diurapi but being tasked to pass on the tapi baton. disuruh sama Tuhan untuk kasih tongkat estafet. But God is calling us today Tapi Tuhan panggil kita hari ini not to hog the mantle. bukan untuk pegang erat jubah I kita. just hear the Lord say this in this moment. Saya dengar Tuhan katakan God tadi, is anointing families. Tuhan sedang mengurapi keluarga-keluarga. Your amen is too small for me. Aminnya terlalu sepi. Tell them where I'm from is very loud. Ya, dari tempat asal saya aminnya harus keras. Where I'm from, when you like it, you stand up and you jump. Hallelujah! Kalau di tempat saya, kayak kalau kita suka kita loncat sorak haleluya. Kalau di tempat kami, kalau orang suka langsung loncat katakan haleluya. Yes. And so, there is the time now that God says He's anointing Papa families. Jadi ada waktunya sekarang Tuhan katakan dia sedang mengurapi keluarga-keluarga Bapak. Where dad will be in Di ministry, mana ayah ikut pelayanan, son will be in ministry, putranya ikut pelayanan, grandson will be in ministry. ya semuanya ikut pelayanan. We're entering the generation and dispensation. Kita di dalam masa And I speak by the word of the prophet dan kita masuk dalam masa antar generasi dan ini perkataan nubuatan saudara. that the grandfather will see the grandson in ministry. Oh, bahwa kakek akan melihat cucunya masuk pelayanan. Where the wife will be in Di ministry. mana istrinya masuk pelayanan. Where the brother will be in ministry. Dan saudaranya ikut pelayanan juga. And the Lord says, by families, Indonesia will be saved. Dan Tuhan katakan keluarga-keluarga di Indonesia akan diselamatkan. Ya, By families, this nation will be saved. melalui keluarga-keluarga bangsa ini akan diselamatkan. Because what God is starting in this nation
Karena yang Tuhan simpankan di bangsa ini, is not just for today. karena bukan untuk hari ini saja. God is thinking about the next 400 years. Wow, Tuhan sedang berpikir untuk 400 tahun ke depan. So that's why this meeting is strategic. Itu sebabnya ibadah ini strategis banget. And that's why we can't hold on to the mantle. Itu sebabnya kita tidak boleh pegang erat jubah kita. Because we can't hold on to the mantle Karena kita tidak boleh pegang erat jubah kita. and expect another generation to walk in the ways of old. Lalu kita harapkan generasi turun-temurun kita berjalan di jalan yang lama. Unless there is an impartation Kecuali ada impartasi dulu to the next generation, kepada generasi penerus. we won't see the transgenerational grace that God wants to release upon a land. Oh, kita tidak akan menyaksikan kasih karunia yang mentransformasi kalau kita tidak taruh jubah itu. But the time is now. Waktunya adalah sekarang. The time is now. Waktunya adalah sekarang, saudara. Anos kapiri antolaba. Zamini mi antokoloboska. Maran turiba katola. Zabagatolebeha. The time is now. Waktunya adalah sekarang. I've come from Canada Saya datang jauh dari Kanada to Makassar. ke Makassar. I've been here Saya ke sini for just a few hours. baru berapa jam saja sekarang. And the Holy Spirit is telling me now Lalu Roh Kudus kasih tahu saya sekarang that the future of this nation depends on your ability to hand down the mantle. bahwa masa depan generasi saudara tergantung dari kemampuan saudara untuk memberikan jubahmu kepada mereka. Papa, train up your child in the things of God. Ayah-ayah, besarkan anak-anakmu dalam perkara-perkara Tuhan. Don't go to church and leave the children at home. Jangan pergi ke gereja, anak-anak ditinggal di rumah. Don't serve God, but they're in the streets. Jangan melayani Tuhan tapi anak-anakmu di jalanan. Train up the child in the way they should go. Latihlah seorang anak di dalam jalan yang harus mereka jalani. That when they grow old, Sehingga waktu mereka dewasa, they will not depart. mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Don't worry about the ministry Jangan khawatir soal pelayananmu. and forget about the family. Lupakan soal keluarga. About the family. Ya, tentang keluarga. I'm a pastor's child. Ya, jadi jangan sampai fokus di My dad pelayanan. is a pastor. Jangan sampai fokus pelayanan, You lupa will sama see him keluarga. tomorrow. Ayah saya gembala dan saya seorang anak gembala. There was a time Ada waktunya. that I resented, just like Pastor Ivan. I did not see my father as my spiritual father. Saya juga marah ya seperti Pastor Ivan ya. Saya tidak melihat bapak jasmani saya sebagai bapak rohani saya, tidak. Because he has time for everybody else, Karena dia punya waktu buat semua orang, but no time for me. tapi tidak punya waktu buat saya. He can pray for everybody, Dia bisa doa buat semua but orang, he forgets me. tapi dia lupakan saya. What good is it Apa bagusnya? if we get all the accolades in ministry, Kita semua dapat ya pengakuan pelayanan. but even when we want to hand down the mantle, Tapi waktu kita mau lepaskan jubah itu, a generation is not hungry enough to receive it. generasi kita tidak cukup lapar untuk menerima jubah itu. Tonight at the youth service, there will be a handing down of mantles. Malam ini acara youth kita akan memberikan jubah itu. By the Spirit, I hear the Lord. There will be a handing down of mantles Akan ada penyerahan, ya jubah-jubah pelayanan itu. because another generation must carry the fire and must yearn for the mantles of the fathers. Karena generasi penerusnya harus rindu akan api itu dan dia harus bawa jubah itu. Mereka harus rindu. Maranana manono bo setelebekis. Farantore bakato la maniantala. Magidibi uskafani manos kapalia. Maro neneme entelebe eskafari ananto ayadaba. Would you pray in the Holy Ghost? Pray in the language. There is something happening in this meeting. Pray in the language of the Holy Doa Ghost. dalam bahasa Roh Kudus, saudara. Silakan doa dalam bahasa Roh Kudus. Ada sesuatu di ruangan ini. Adalah boda syadalah boda. Budala dada nachi. Budala maya da kasih kadala. Budala baba 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 baba. Paros. Budala baba 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 baba.